Esther Helen akan bincang tentang atomic vision. Ya, mungkin kamu telah tahu tentang atomic vision. But if you want to share about atomic vision, you would better listen again and again. Jika kamu ingin kongsi tentang atomic vision, so bagus kalau kita boleh dengar berulang kali. But don't need to share at once every atomic vision. Tak perlu kongsi semua tentang atomic vision dalam satu kali. Atomic vision, so many kind of. Ada terdapat banyak jenis atomic vision. So you would better divide that atomic vision and share one sentence at once everybody you meet. So lebih bagus kita kongsi sedikit demi sedikit dengan semua yang kita jumpa. First, it is really important atomic vision. High quality, low price. Atomic vision sangat penting kerana produk atomi ialah kualiti yang tinggi tetapi harga yang rendah. Even though high quality, if high price cannot make them purchase again and again. Walaupun produk itu berkualiti tinggi, tetapi kalau harganya terlalu tinggi pun susah untuk orang membeli semula. And even though very low price, very cheap price, but if that quality not good, no effect, or harmful your health, cannot make rebuying. Walaupun produk itu harganya sangat rendah, sangat murah, tetapi kalau dia tiada kualiti, susah untuk orang membeli semula. So many people already success in atomic. Ramai telah berjaya dalam bisnes atomi. Everybody can success in atomic, even though not pretty, not high education, not good financial situation. Anybody can success. Semua orang boleh berjaya dalam bisnes atomi. Tak kira sama ada kita berpendidikan tinggi ke tidak, atau sama ada kita miskin ke kaya, kita pun boleh berjaya dalam bisnes atomi. Because the key of success is high quality, low price product. Kerana kunci kejayaan bisnes atomi ialah produk yang berkualiti tinggi tetapi harga yang rendah. But many people tell high quality cannot make low price. How can atomic make high quality, low price? Ramai orang kata kalau produk yang berkualiti tinggi, tentu harganya tidak sebegitu murah. So tidak mungkin produk yang berkualiti tinggi harganya begitu rendah. But atomic supplement and skincare product from Korean government research institution, so not include research fee. Kerana penyelidikan tentang produk atomi datang daripada sokongan kerajaan Korea. Oleh itu, mereka tidak termasuk kos R&D. Because usually research fee include 35% in product price. Kerana kebanyakan produk 35% daripada harganya sudah
termasuk kos penyelidikan produk itu. Atomy no need to include that research cost because it make Korean tax. So di produk Atomy tidak termasuk kos penyelidikan kerana kos ini ditanggung oleh teks yang orang Korea bayar. And now also one part of Korean government research institution is trying to make high technology product for Atomy. Sekarang ada sebahagian daripada penyelidikan dari kerajaan Korea ialah untuk mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi dengan teknologi yang tinggi. And not include advertising cost. Dan juga tidak termasuk kos pengiklanan. Because Atomy is mouth-to-mouth advertising. And Atomy business member help consumer make to buy directly headquarter. Produk Atomy tidak perlu termasuk kos iklan kerana mereka berdasarkan pengiklanan secara verbal dari mulut kita kepada semua orang. And Atomy not include circulation cost. Dan Atomy juga tidak termasuk kos pengedaran. So Atomy can sell high quality low price. Oleh itu Atomy dapat jual produknya yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah. And especially Atomy skincare cosmetic made by Dr. Byung-Myung-woo. Juga skincare kosmetik Atomy dibuat oleh Dr. Byung-Myung-woo. Dr. Byung-Myung-woo is really famous doctor all over the world. Dr. Byung-Myung-woo ialah seorang doktor yang sangat terkenal di seluas dunia. So he developed really high technology for Atomy skincare cosmetic. Doktor inilah yang memperkenalkan teknologi yang tinggi kepada skincare kosmetik Atomy. So the Atomy skincare cosmetic really reliable and can sell very low price compared to similar quality. Oleh itu skincare Atomy kualitinya sangat bagus dan boleh jual dengan harga yang rendah. Walaupun ada jenama yang lain dengan kualiti yang sama tetapi sangat mahal. And Atomy sell daily necessity, so our consumer can rebuy again and again. Juga Atomy menjual barangan keperluan harian, oleh itu pengguna Atomy tentu sekali akan membeli semula produk-produk itu. So that make Atomy business member to passive income. Oleh itu mereka yang menjalankan bisnes Atomy dapat menjanakan pendapatan pasif melalui cara ini.
And Atomy company is really reliable company. Syarikat Atomy pun boleh dipercayai. Because Atomy, Korean government research institution support Atomy. Kerana bahagian penyelidikan Atomy disokong oleh kerajaan Korea. And the biggest company of skincare and supplement manufacturing company, Colmar, support Atomy. Oleh itu, Colmar dia menyokong Atomy. Can you explain Colmar? Colmar dia ialah company yang mengeluarkan produk barangan farmasi dan juga produk barangan skincare yang terkemuka di seluas dunia. Bukan saja untuk Atomy tetapi untuk banyak jenama-jenama yang lain. So sebut saja nama Colmar, semua orang pun sudah tahu. So Atomy cannot bankrupt. And syarikat Atomy tidak akan bankrupt. And Atomy cannot lie. Dan produk-produk Atomy dia berkualiti tinggi dan apa yang diceritakan tentang kualitinya adalah benar. And really different compensation plan, special compensation plan. Dan juga Atomy mempunyai plan pemasaran yang sangat berbeza daripada syarikat-syarikat yang lain. This compensation plan is only one of all over the world. So Atomy is only one business, very unique business. Plan pemasaran Atomy dia sangat istimewa kerana ia ialah satu jenis sahaja di seluas dunia dan tiada syarikat yang lain boleh bertanding dengan plan pemasaran Atomy. No entrance fee, no monthly fee, no maintain fee, no condition. Oleh itu masuk member percuma dan tiap-tiap bulan kita tidak dipaksa untuk membeli secara wajib dan tiap-tiap tahun kita tak perlu bayar yuran tahunan. But so this no condition can do Atomy business like online shopping mall. Kerana tiada syarat-syarat yang mengikat kita, sangat senang untuk kita membuat bisnes Atomy kerana dia seperti satu online shopping mall saja. And consumer can earn money through Atomy. Dan pengguna-pengguna Atomy dapat menjana pendapatan melalui Atomy. And infinite sharing, infinite accumulation make us easy to success. Dan kerana perkongsian PV yang tidak terhad dan juga pengumpulan jumlah PV yang tidak terhad juga menjadikan bisnes Atomy senang untuk dijalankan. But I mean the easy, we can success everybody, but need to take time and need to work hard. Walaupun bisnes Atomy, cara untuk menjalankan bisnes Atomy sebenarnya senang saja, tetapi tidak senang
untuk sekaligus bermula dengan pendapatan yang besar. Oleh itu, Business Atomy perlu masa untuk membina bisnes kita dan juga perlu kesabaran. Atomy's success is really big success. Kejayaan Atomy ialah satu kejayaan yang sangat besar. It's like a global online shopping mall CEO success. Seperti kejayaan seorang CEO untuk satu online shopping mall antarabangsa. But you can be success only with effort, endure, and invest time. Oleh itu, kita hanya boleh berjaya dalam bisnes Atomy jika kita mengeluarkan usaha kita, kita bertahan dan kita perlu mengeluarkan korbankan masa kita untuk bisnes ini. So you can think to change your market to Atomy. Oleh itu, kamu boleh tukar kepada bisnes Atomy. Jika kita sudah ada menjalankan apa-apa bisnes yang lain. And global one server mean infinite sharing, infinite accumulation, global one server make us like this. If we make consumer whenever country downline member 50 people kiri and 50 people kanan who buy all daily necessity to Atomy, then you can get 7,000 ringgit per month. Ya, jika kita dapat cari 50 orang di sebelah kiri dan kanan kita yang membeli semua barangan kegunaan harian mereka, walaupun mereka tinggal di negara-negara yang berlainan, kita boleh menjanakan pendapatan RM7,000 setiap bulan. Because good consumer make 100,000 PV per month usually. Kerana setiap pengguna yang bagus akan menggunakan 100,000 PV setiap bulan. But as you know, from on April make semi sales master. So if you kiri 30 people, kanan 30 people who buy all daily necessity to Atomy, then you can get 30,500 ringgit per month every month. Ya, mulai bulan April kita ada level yang dipanggil semi sales master. Kalau setiap 15 hari kita dapat menjanakan 1.5 juta PV di sebelah kiri dan kanan kita, dan dengan menggunakan 30 orang yang akan guna produk-produk ini, kita boleh dapat RM3,500 setiap bulan. But these people no need to make by yourself. Tetapi 30 member ini tidak semestinya kamu yang kena aturkan. If you're a consumer member or business member, register their friends.
then that also include these people. Katakan member-member di bawah kamu dapat cari kawan-kawan mereka untuk jadi member di bawah mereka, atau mereka cari business partner di bawah mereka. So member yang lain telah membantu kita mengumpulkan PV ini untuk kita. Atomy business plan only make 2 line, just 2 line. Di business Atomy kita hanya perlu buka 2 line. So very simple. You can make very simple line, a few line. Oleh itu lebih senang untuk kita kawal bisnes kita. And we can work together. Juga kita boleh bekerja sama dalam bisnes Atomy. We can success through make partner success. Kita akan berjaya dalam bisnes Atomy jika partner kita berjaya. So Atomy business is really kindness business. Oleh itu bisnes Atomy ialah sebuah bisnes yang sangat baik hati. Actually, if you make actually we can make a higher ringgit every month. Sebenarnya kita boleh menjana lebih daripada RM7,000 setiap bulan. We can make 700,000 ringgit per month. Sebenarnya pendapatan kita boleh setinggi RM700,000 setiap bulan. But it is, I think you think this commission very far from you. Mungkin kamu fikir untuk mendapat pendapatan RM700,000 sebulan tentu susah dicapai. So today no need to explain until this. So we would better meeting. I would better lecture until this. Oleh itu ini akan mengambil masa yang sangat panjang. Buat masa sekarang kita hanya fokus pada itu business Atomy yang asas. Okay, my lecture is finished. You can ask me everything, anything. Ada soalan? Yada? Okay. I have a question. Kami lambat masuk. Ya, apa tuh? Kami lambat masuk. Kami dari beli barang. Oh, tak mengapa. Terima kasih masih boleh hadir kita punya meeting. Ya, sorry. Yeah, she's explaining why she was late in joining a meeting. Okay. Because they went outside to buy something, so they were delayed in coming back. Okay, then you can see that recording VOD later. Helen sudah rakam video ini. Kalau apa yang Rita dan Michelle tidak dapat tangkap, boleh tengok semula di YouTube.
I have a question. You're saying that to become a diamond master, we need to have 2 sales masters below us. What if we have 3 sales masters below us, left and right? Will we Three also, yeah, if also diamond master. also diamond master. Yeah. And this sales master, not necessarily that they become sales master for the first time. They could have been sales master for 1 year, but maybe they didn't achieve auto sales master. So then, maybe towards for let's say 10 months, they didn't achieve sales master. Then on the 11th month, all of a sudden, 2 on my left and 2 on my right, they achieve sales master again. But this is considered an old sales master. So we can become a diamond master. Yes. Yeah. So that means it's quite simple. As long as somebody can achieve it, even though they have already become sales master. Yeah. Mm. Yeah, not complicated. Really, really Because simple. Yeah. Because really in a lot of MLM company, once you have achieved a certain level, you cannot get back that level. You cannot achieve that again. So if you don't reach your target and that's it, it's like, yeah. you lose the position or what. Because another MLM want to earn money for headquarter, their company, but Atomy CEO Park Han-gil really want to share the money to a business member. So make very simple. Yeah. Sebenarnya soalan yang saya tanya Helen ialah untuk mencapai takat Diamond Master, kita perlu 2 sales master di sebelah kiri dan kanan kita. So saya tanya Helen, katakan kalau kita ada 3 sales master di sebelah kiri dan kanan, macam mana? Dia cakap kita masih dapat level Diamond Master. Dan lagi satu soalan yang saya tanya ialah kebanyakan MLM company ya, kalau kamu sudah sampai, katakan kalau ada pangkat yang dipanggil sales master, kamu sudah capai 1 kali dan kali kedua, kali ketiga kamu tak dapat capai, so kira kamu lepas tu langsung tiada akan dapat apa-apa bonus ke atau insentif dari itu company lagi. Tetapi Atomy bukan begini. Walaupun kita sudah capai pangkat sales master, kalau kita tak dapat capai dia, tidak dapat memenuhi syarat-syaratnya, katakan dalam 15 hari untuk mendapat 2.5 juta di sebelah kiri kanan, dan untuk bulan itu kita tak akan dapat itu bonus, kita hanya mungkin dapat itu commission dari itu pairing saja. Mungkin bulan itu kita ada 2 kali pairing saja. Tapi syarikat masih kasih kita itu duit kerana itu kita punya kepunyaan kita. Ya, so Atomy sangat bagus. So katakan orang ini dia sudah capai level sales master, katakan tahun lalu. Tetapi lepas tu dia tak, untuk 11 bulan kemudian dia tak dapat capai itu takat sales master semula. Dan kerana ini sales master kira macam satu nama saja untuk kamu dapat itu bonus once kalau kamu sudah jadi sales master. So katakan dalam bulan ke-11 tiba-tiba dia dapat capai menjadi sales master semula. So katakan dalam bulan 11 itu kita ada dua di sebelah kiri dan kanan kita yang menjadi sales master, tetapi ini bukan sales master yang baru. Ini sales master yang sudah lama. Tapi asalkan mereka dapat capai level sales master, untuk waktu itu kita pun akan dinaikkan pangkat menjadi diamond master. So sebenarnya Atomy sangat-sangat bagus. So Helen cakap itu CEO Han-gil Park, dia sangat bagus. Dia sangat ingin membantu semua member-member Atomy untuk berjaya dan untuk mendapat duit untuk menyara keperluan sendiri. Bukan macam company yang lain.
kalau kamu tak dapat capai itu level, then lepas tu kamu punya apa semua sudah hangus. Kamu punya pangkat pun sudah hangus. Ya. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? No more question? Ya. Tiada. Okay. Tiada. Okay. Thank you for terima kasih coming. for joining. Okay. Good night. Okay, God see you bless Esther, you. Michelle, Rita. Bye-bye. Bye.